ko kanunay ang kamayo sa Ginoo. Kaya nakita Ginoo atong church, tapos lapos no. But pag bagyo may igsoon. Grabe ako ang kalipay kay nagkatawa ako sa resort. Yahay naglupad ba kanina gisi. Pagbalik na kog naog, ibalik ra mo close. Pag i-close, balik si Ginoo, di ka na naginawa na yung muli-li ba? Kaya mga may tibliyok sa kawatan, kanang may kalamitan, araw yung mga kawatan. Na masalamat sa tumbuhin ng Diyos sa pabor, sa proteksyon niyang gihatag. Hindi sa gining natin pagtuo sa Ginoo kay gabi gisaling na ginawa sa Ginoo mong panimalay, no? Salamat siguro sa Ginoo nga gi-prepared sa Ginoo ang mga panimalay kay katong pagkudit. Wa mo gito mabumbongig siya nang amang kilid mo to nangalangkat. Salamat po sa Ginoo kay. Oh, gi hatagi gi pigalan ba gi prepare ng daan. Amo gi mix screw bagay diri kang kilid ba. Puro na sa diha. Salamat po sa Ginoo. Bisag wala ko'y tulog. Kay siyempre siya monitor ba. Ari monitor ko sa taas diri sa simbahan na sad. Padaw sa kwarto diyan. Tan-aw mo magway bagyo aris di ilang kwarto diyan. Hilom raman. May silencer ba? Tingog ring hagok ring di ano yung langas dito. Arin sa ko boss. So mas may ma'am so sila boss niya. Baho lang kay sigarilyo to. Mas may at taas na. Adto sa ko taas sige paminaw sin kay lain mo gud pag alauna sa kadlaw ng bagyo. Kusog pag alas 2 mura na siya bumunal ba ding toyog. Bag mana ba? Bag usa mo ram nig nagkumbo. So pasalamat gyud mo sa Ginoo mo igsoon kay. So sige na kung atang sa CNC pas live ba kanyo mo. Mable ni akong tugikag PC. Mable ni inumdom sa tas completely. But ang Ginoo nag-remind pa nako nga ano man nabalaka kana nga nagsalig mga kanako. Kaya wag Ginoo no abahala na natog ko ang silang barto ato natog diwas ito sa ang kita padan sila bibilin. Nagigda-igda ako ito, wala na ako pamatiyan mga lago ko sa gawa no. Kaya ang Ginoo nagkuan mas mga singasing nagkalma. Manang pasalamat ug ako bisan sa iyang pagproteksyon sa mua sa mga pagtulog, isunan sa Ginoo sa mga diri sa panimalay. Wa ra gyud mi nabalaka, wa mi namalit. Sa kabaw mi nga kalawatong audit ba. Ani mahal, apting mo gasolina tag sa gatos. Ako na lang gipagasilahang daan ng motor gipagasilahan bakit wa ko namalit rin konsumo tubig ra. Salamat sa tumboy nga Dios may igsoon nga santo gipit-gipit pero naglinya-linya gyud supply sa tanang kinahanglan manang tapos na ko siya ulian sa tanang kong himaya ko pasalamat. So ato ang atong balang kasulatan diri sa Roma 10. Roma 10. Roma 10:11 hangtod sa 13. Praise God. So kita na Roma 10:11 hangtod sa 13. Amen. Ang basahon nagingon ang Roma 10 kapitulo 11 hangtod sa 13. Ingon sa diri, kay ang kasulatan nagingon ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. 12 alang kaniya dili gayud alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hudiyo o sa dili Hudiyo. Kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan o panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. 13 sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Amen. Hallelujah. Labing bala ng mga Dios. Dang salamat o God sa grasya, pabor kanunay, pribilehiyo nga kami naghiusa alang si mong ngalan o God, among gituhan Ginoo. Nga ikaw ra Ginoo mag-supply sa among pagkinahanglan, pinagi sa among pagduol diha kanimo. Salamat o God. Panalangin ang mga mensahe, panalangin niya magapaambit na ini labas sa tanan ang tanang nakabatig ini Ginoo. Ikaw Ginoo mag-bless kanamo tanan. In Jesus mighty name. Amen. Amen. So kaning sulat sa Roma, sa kasulat niya Apostle Paul sa matag usa dito sa taga Roma. Tungod kay gusto ni Apostle Paul nga iramay ng mga taga Roma nga ang nagtuo sa Ginoo diri sa 11 kaya ang kasulatan nagingon ang nagtuo kaniya dili gyud maulawan. So si Apostle Paul yang gidasig pagaya mga taga Roma tungod kay nakita niya sa mga taga Roma ang uban nahili sa ilang pagtuo tungod
sa mga tinuhan sa nila sa karaan nila nga mga ibarugan sa una. Mo nakita nga mga anak sa Ginoo, usa lang kini ka reminders sa matag usa kanato nga dili gyud maulawan ang nagtuo sa Ginoo. Dili maulawan na igsoon mabitan nang sa dihang nagpasalamat si Ate Andrea ran hinumdum sigo sa among kaagi dos talisay. Okay. Nanabahos bibilin dos talisay ni trabaho sa dito, apa sa dito. Nya pag apply nako bibilin mo may day off, yang day off ato Merkulis naman. Ako nang apply ko ako sa day off Huwebes di mo labot. So sa dihang nisimba ko pagsimba na ko una dito sa Lisay. Kaya wala mo simba dito sa tag simba ko. Ang ugiwali Mateo 6:33 unahang gingarian sa Dios. Ug ang tanang butang igadugang diya kanimo. Pag magwali sa intro kuan mo to kaning murag unsa gina Sunday school ba. So ang main topic dito sa sunod sa main sermon the same lang gyapon Mateo 6:33. Pag human ang wali gitawagan ako sa tabuan ako nga duty na. Wa sa dali. Kumam nagsimba ko ngam sa sige human na duty largo. Kaya nang apply ko. Kung ayun ko nga panalangin yun is Ginoo da kay simba mo ko. Mato apply din ko. So din ko dito ipa duty din ko. Ano tay problema kay wala koy akong day off Huwebes. So dili na ako simbag Sunday. So pag sugod ako Lunes, day off Huwebes, Biyernes, Sabado ni absent ko Domingo, simba ko balik. Pagsimba na ko. Mateo 6:33 lang gyapon. Igo ang ni lain sa siguro kay magbalik-balik ang Mateo 6:33 nga wali sa Ginoo, wali sa magwawali. Di ko siguro pwede kasi reklama mga kuan ba. Kaya nung ko nga Mateo 6:33. At akong ginan bibilin, kublit. Wala ko guys simba. Di man ni pwede nga nganong sige magbalik-balik ning Mateo 6:33. Unahon na to pagpangitang gingarian sa Ginoo. Pag ma-absent ka, ma-absent sa kog balik, manimba ta. So mao to. Absent ming duha, nagkauyod gyud mi. Absent ming duha, bibilin mo musud bisag di bawal siya ma-absent kay kuan man to yang kuan na to. Kaning online teacher man siya to, di man siya bawal man lang Sunday kay busy kay tanan. Ulibok. So simba dapat dito. ang Sunday. Paglingko na sugo nagwali Matthew 6:33 lang hapon. Ko na ako tawag ni kita sa Ginoo nga kinahanglan to siya unahon so wa magdugay mga igsoon. Ni undang ko sa kong trabaho, pass ko resignation, dito ingon din ang gibutan nito nga mo resign ko karon ding adlaw. Pagpas ko effective kasab gingnan ko sa manager. Ano undang ka unya undang kanang nanang kay bulin ko. Sir, effective today man ako ang gibutang sa akong resume. Wala tay mahimo na sir mata. Wala ko musimba bibilin. To bibilin. Wala sa dingo. Nya amang motor na bago pa namong gidatahan dingo. Kana tong motor 74 man monthly. Ang Ginoo na bahala ni mauli ta simba ta. So mo to sa diyang desisyon mi gituuhan naman ang Ginoo nga mas doble pa yang ihatag pag uli na Madrid doble gyud ang ihatag sa tuboy nga Dios may igsoon no gidoble niya ang sweldo ni Fibilin nakasupply mi sa mga pagkinahanglan nahuman ginama mong motor mo na motor karon salamat ko sa tuboy nga Dios mo na handumanan sa tuboy nga Dios may igsoon once ato siyang punahon di ay klaro gyud kay gingon sa pulong diri sa 11 nga nagtuo kaniya dili gayon maulawan mabita ingon siya sa Mateo 11 verse 6 nga bulahan ingon siya diri nga bulahan kadtong wala magduduha kanako so dihang among gitikangan ni Fibili nga among pagtuo wala mi magduduha sa Ginoo Ginoo gyud yang pulong nga bulahan si bisan kinsa nga wala magduduha sa Ginoo bulahan ka ang tanang pabor panalangin ihatag gid sa Ginoo sa imuha mo na ingon diri sa Roma 11 nga ingon diri sa Roma 10 13 nga sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas ikan sa balatian kalisdanan tanang saad sa Ginoo maluwas ka anang dapita may tungod kay mao nang saad sa tumboy nga Dios ang ato lang dili ta magduduha sa Ginoo ato gyud siyang tuuhan tungod kay ang ato ang pagtuo dako kay nagkahimuan sa mata sa Ginoo
dako kay nag function kanato, mao rin natong gisaligan. Mao natong gisaligan para tubagon sa Ginoo ato mga pagkinahanglan nga naman. Once mo dili ka magduha sa Ginoo, once imo gyud isalig kaniya imong pagtuo, dili ka maulawan nga naman. Ingon ang Hebrew 11 verse 6, He is the rewarder. Siya'y maghatag og reward kanimo. Walay laing makapahimo sa Dios. Ingon ang Hebrew 11 verse 6, kundi ang pagtuo lamang. Kaya ang tanang nga nagatuo sa Ginoo, iyang panalanginan. Amen. Iyang panalanginan mga igsoon. He is a rewarder. Mao nang kinahanglan ang imong pagtuo na agi na kanunay. Mao kita nang gi-remind ta diha sa Efeso 6 nga kinahanglan nga taong taming nga mao ang pagtuo. Dili ginatuwad-on. Kinahanglan ato aning ikuyog-kuyog kanunay sa tong kinabuhi. Nga naman mao ni armas nimo. Mao ni armas nimo kanunay. Mao nang na-bless ko sa kinabuhi Pastor Jong sa una no nga ingon siya nga itiman-an gid ako nga pulong niya sa kana siya nga area diha ug watay kabayad bayran to sa pagtuo ug kana nga moto niya may igsoon ako sa na siya gi-apply akong gi-apply akong gitudlo sa Java amigo bayran sa pagtuo tanang butang iyang gingnan nga ganahan ko ni mga butang nga ya wala ko kwarta ni ko bayad sa pagtuo ingon siya di no praise the Lord mato kay kan man siya kaning online man siya iya tong share siya mga kauban na place po diya mga kauban tungod kay mao man ginato ang puhunan isip Kristohanon mo ni puhunan nato kung sa business kwarta man to puhunan dinis Kristohanon na kinabuhi watay lang puhunan kundi la tong pagtuo pagtuo na to mga igsoon sa businessman pa kanang mga akong pudiyuan sa una kay babaan man kay to gusto na gito siya mga trabaho mingon sa laway rin puhunan para ko laway rin puhunan iyang gusto ba't kita pagtuo rin puhunan na itong igsoon once na ang kay bisag sama lang kuno sa mustiso sama ra kuno sa liso sa mustasa nabali man liso sa mustasa hapit man na mustiso doon na lang kay pagtuo mga igsoon nga sama sa liso sa mustasa makapaliho ka. Amen. Sa bukid, yun lang ka na mo igsoon sa mata sa Ginoo. Makapaliho ka sa panalangin sa Ginoo. Amen. Imo lang gamay nga pagtuo may igsoon, mo response ang langit para providean ka sa mga pagkinahanglan. Mga kinahanglan ato ang pagtuo na agyud ayaw gibutang nga nahon sa kalipay, kalisdanan, kagul-anan, panang kalisong imong encounter ayaw giwala ang pagtuo. Nga naman mao na imong yawi gud. Mao na imong hinagiban para maka-survive ka. Ug kanay imong pagtuo mao na maghatag kanimo taas nga paglaom. Mao na mag-ampo kita kanunay sa tumboy nga Dios maigsoon nganong nata karon diri. Tungod kay nagtuo ang Ginoo mag-supply sa tanang tong pagkinahanglan. Amen. Nagtuo ang Dios mag-amping kanato ug maghatag sa atong kidesire sa atong kasing-kasing. Mao ra mo ginaang atong purpose maigsoon gawas ana proven ang testing na ginato atong buhi nga Dios maigsoon. And He is the God of justice. Siya ang Ginoo nga mo reward. God. Just God. Yes, maigsoon. Munang kanunay padayon sa ligi ang Ginoo nga naman tungod kay kabalo ko matagusa kanato kadaghanan nakasinati siyang milagro. Yes. Amen. Kadaghanan nag-provide ang Ginoo panahon sa atong kagipit sa kinabuhi, panahon sa kalisdanan, panahon sa nang grabe na nga kalisod ngayong na-encounter pero ang Ginoo wagid magpabaya ang Ginoo nag-provide gid siya. Ug kadaghanan na ako na experience mga igsoon. Muna kini nga mga panahon gi-remind lang ta sa Ginoo nga kinahanglan dili ta magduha sa pagduol kaniya. Tungod kay bulahan ang dili magduha sa pagduol sa atong buhi nga Dios. O dili gayud siya maulawan. Dili gayud maulawan. Muna barugan gyud nato. Barugan nato daghang mga propeta atong nabati nga igsoon. Bisan si Prophet Elias tungod siyang pagtuo sa Ginoo, wa siya magduha. Iyang gihagit ang mga propeta ni Baal. Iyang ginanta mo. Iyang gihagit nga og kinsay unang makapakayo aning kahoy mo na atong ilhon nga Ginoo
Uwa pa'y pagtuo si Elias, may igsoon dito niya hagito ng mga propeta ni Baal nga perting daghana, pero tungod siya pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo, wa siya magdaduha, i-provide sa Ginoo, wa siya pakaulawi sa Ginoo. Inana rasad ta, bisag daghana nagDBI nato, pero tungod kay wa ta magdaduha sa pagduol sa Ginoo, di kita niya pakaulawan. Hindi kitang providean may igsoon sa kinabuhi ni Daniel. Atong gi-report siya nga ingon niya mga nasuya niya sa iyang trabaho. Ingon siya dito nga ilang yato ang si Hari na Nabucodonosor. Sa Hari magpatuman tag balaod ug kinsay musimba ug laing Dios gawas kanimo atong silutan gitambog dito sa Lions Den. Kay kibaw naman ang iyang kontra nga mao ito'y buhaton ni Daniel. Ilang yadto sa dihang nahibalaan ni Daniel nga natuma na nga mga sugo, wa magduwa-duwa si Daniel nagpadayon gyapon siya sa iyang pagtuo sa Ginoo. Ug mao tong resulta mga igsoon, wa gid siya pasagdi sa Ginoo. Wa siya hilabdi sa mga layon nga gutom na kayo dito napita. Inana mo supply ang Ginoo. Daghan na mga propeta mga igsoon nga nagpamatuod nga once di ka magdaduha sa Ginoo, di sad siya magdaduha paghatag pagsupply sa tanan mo gikinahanglan. Amen. Muna atong basahon diri sa Hebreo ang kinabuhi ni Abraham 11 verse nani sa 7. Kung basahon diri adirita sa buhat. Hebreo 11. 7 ang tasudang. Singon diri tungod sa pagtuon namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios, mahitungod sa butang nga umaabot nga wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siyang arka nga maoy nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Nining paghihag gihukman siya nga sad-an ang tibuok kalibutan ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya gibiyaan niya ang iyang kagalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon tungod gyud sa pagtuo nga igsoon. Manang kanunay gining gina-open sa Ginoo ang ato ang pagtuo. Nga naman mo ang gunay maghatag og resulta sa atong gi-desire mo manifest tungod sa imong pagtuo. Muna kanunay lang ginato hinumduman ang mga saad sa Ginoo nga dili gayud siya bakakon nga Dios, matinud-anon siya nga Dios ug andam siya maminaw sa imong mga ginapangampo labi na karon nga mga panahon na may igsoon. Duol ang kasing-kasing sa Ginoo sa matag usa kanato. Duol Amen. yang dalunggan Yes. ug mas taas yang kamot para masuplayan ato mga pagkinahanglan. Amen. Muna kanunay ang balikon bulahan ang wa magduha-duha sa Ginoo. Abaw sa tanan dili gayud niya makaulawan ang mga nagsalig kaniya. Muna may igsoon padayon ta sa pagtuo sa tumbuhi nga Dios. Manang akong ulit tanang dugimayan pasalamat sa tumbuhi nga Dios. Amen.